सांग मैंने आम आसी पुरी रे पहुँच गलुनु बर्तमान डोरा है मोर बर्तमान पुरी जो टर्मिनाल है बस थोक जाऊँ आउ बर्तमान आम जाऊँ आजिकल केमती कौन पूरे बुलाबुली हम तार पूरा संपूर्ण वीडियो आसो आग मैंने आम फाइनाल गोटे अटो बस फास्ट टाइम ये डोरा कौन कहतु केमती कौन लगे बैटेरी गाड़ी हाँ भल लगे पार्किंग गाड़ी मोबाइल फोन ता भीतर रही सब न आम आम स्टार्ट रखा पड़ो फटो फटो भिडियो भिडियो करा अलग प्रकार से 60 जन पचार ना गाड़ी बसिया पूरा दौड़ा पोड़ा हो पूरा चकड़ा चकड़ी मागणा गाड़ी हेले से हम जानी जा गोटा पेटी गले गोटे पेटी जी कौन जो सब थी फ्री सर्विस मोबाइल फोबाइल सब थोक जीव सेपट थोक जी बाटे जी चलो मैंने पुरी बुलाबुली कर माता मठ रे पहुँच गलुनु आसतु माता मठ रे बुलाबुली कर देखा कौन से रही आगुरी थर आसलु 300 5 टका लेखा बा टिकट 5 टका लेखा टिकट चलो रही साढ़े जगन्नाथ पाखे ठिया गोटे फटोटा उठे है कौन बुझी श्रीकृष्ण अच्छा ना इटी महाराष्ट्र हो कि नहीं खाଇବା ତ ସାଡ଼େ ବୁଝ ନା ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବ ଅଛି ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଅଷ୍ଟସଖା ନା ଅଷ୍ଟସଖା ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଳବନ୍ତ ଡୋରା ନା କ'ଣ ପଞ୍ଚସଖା ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ନାଇଁ ଖରା ଦିନେ ଆସିବ ବୁଲାବୁଲି କର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଯିବ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠିବ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ଆସ ଆଗ ଫଟୋରେ କ'ଣ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି आग फटो डिलीट हो तोर सब ठिया बागे उठे दे पड़े हनुमान देख
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ମାତା ମଠ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସି ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିକିନି ପିପିଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠା ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେ ଭଲ ଜାଗାଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।